হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু দ্য বেক মাই চ্যানেল। তো আজকে হলাম ঘুরতে বেরিয়েছি আবার কালকের মতো। দেখো আমার সঙ্গে কে আছে, এ দেখো। हाय दोस्त। हाय। हाय। हम लोग अभी जाएंगे घूमने, तो चलो। जा रहे घूमने हम लोग, चलो देखते रहो। हम लोग जा रहे घूमने। वो आज तो पार्टी है, पार्टी पार्टी। पार्टी पार्टी। माल पिएंगे हम तो, माल पिएंगे। मंगरी तर घाटी में माल पिएंगे, माल पिएंगे। वोड़ी माल पिएंगे, मंगरी तर घाटी में माल पिएंगे। चलो दोस्तों, आप लोग देखते रहो। हम लोग पी रहे हैं माल। मैजिक मैजिक। भाई साहब বৃষ্টি, অফিসে আমাদের অফিসের সামনে থেকে বৃষ্টি ভাই। দেখো নিচ অব্দি পুরো একদম বৃষ্টি। আরে ভাই দেখ, আরে ভাই সাহেব, এত জোরে বৃষ্টি। পুরো বৃষ্টি। চলো ভাই।